एठी वर्षा ठीक अनुभव भाई भूल एठी वर्षा ठीक गुलुआ भूल सेठी वर्षा भूल जम्मा जम्मा गुलुआ कथार नाही जदि हजार मंदिर तोड़ीथब गोटाए जदि बाटर हगिदेल से बाटर हगाटा सारा जीवन पाई चिन्ह रही गुलुआ भाई निजे गोटे बाइट कहते जदि मु आज एते बड़ स्टांड करछि केवल वर्षा पाई ताहाले से कथाटा गला कुआडे आ जदि सी एते सती सब तांको कथा ठीक अछि ताल से कंप्रोमाइज करना शीघ्र कंप्रोमाइज न करे एते देरी केन कर सेई गायर गोबर रे बसा हुए माण सेई गायर गोबर रे पवित्र हुए घर आ सेई गायर गोबर तमे सब पीए हुए पवित्र काहेकि ना गुलु आइकर चारियाडे गलुआ दोष थला वर्षा को से पसंद करलेनी काहेकि ना से टिके अंडू चंडी भळे माने होउचंदी बोली गुलुआ ठीक रे अछनी वर्षा बेसी उत्पत्ति होचने वर्षांकर प्रथम गुरु केमिति आगे गुलुआ हेकर प्रबल गलुआ दोष रहउची जदि तांकर दोष नाही से लुचुचंदी काहेकि पुरी रु पट्टामंडी पट्टामंडी भुवनेश्वर दिल्ली ये कि काहेकि ना से एइति पय लुचुचन जेतेबेले वर्षा एते उत्पत्ति होचन आज मीडिया के एते बड़ भाउ भाउ हेकी भुकुचंदी से धीरे 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 तांको समाज चुप हे जिवे आ तांकर ही दोष जेतेबेले लदा हबना सेतेबेले ऑटोमेटिक से छाउ साइड ये कोन चुप हे देखो से केमि गर्जुचंदी सोशल मीडिया रे बाघुणी होलिया पूरा सामना को फुटी की देखा गुलुआ भी को छोटो मोटो गुलुआ भी को छोटो मोटो नुए सी भी तांकर देखो गोटे स्त्री तार बहुत भूल आ जोटा कि तांको पारे एविडेंस अछि से बे लुचि के तना सीक्रेट सीक्रेट जो खेल करचंदी ये वर्षा जते धरा पड़ जिवो सेते ता असल मुखटा आउरी आगु बेस वर्षा बा सब किछि धरा पखै देलानी गुलुआ हेंकर को झियो से संपर्क अछि से धीरे धीरे धरा पकौ जाउचंदी सी बा प्रबल दोष सी बा इना से सब फुटी के ना एइना वर्षा जो धीरे धीरे कहछ धरा पकौतन गुलुआर पा सब एविडेंस एका थरे दे दैछि गोटा गोटा तांकर नाही ये किछि जानना जायगा मु कहूची पूरा 100% गारंटी मु कहूची आपण किछि जाननाती पूरा ठीक गुलुआ आपण जो वर्षा को आज सपोर्ट करछन वर्षा विषय आपण किछि जाननाती आ वर्षा कोन सेटा आगु को आ अल्प दिन आगु को जना पड़िबो गुलुआ प्रकृति रे सत काहे ए कथा सोशल मीडिया वर्षा देखो लोक ना पब्लिक सपोर्ट काहा को करछथि वर्षा को काहे ना गोटे जियो ठीक रे अछि बेली सोशल मीडिया तम कथा सुनले मते हस माडुची काहे ना ओडा कथा अछि सपरी फरफरा दे जे बेसी फटफर हुए ना ता कथार किछि वैल्यू ना ता जे जति जति एते फटफड होउची ना ता कथार किछि वैल्यू नाही सारा ओडिसा वासी जानि साइले आ गुलुआ कोन सेटा भी लोक जानछन फैन फॉलोअर जानि चोर घर केबे अंधार रुहेनी आज्ञा दिने ना दिने आलुओ हुए जो गुलुआ लुचि लुचि जो कला कारनामाटा करूथिले अंधार रही कि वर्तमान धीरे धीरे आलु होबा तम कथा बंद करम से कथा सुनिबा हम समय नै सुनो मु कहिबे आज्ञा वर्षा होउची पूरा ठीक आपण पूरा भूल ता माने तमे जो कहलो कोन गोटी हाते ताली बाजी मो कहिया कथा तमे जो एते बड़ कथा आज कहि दोछ मीडिया आगे बसछ बोली बड़ कथा कहूछ गोटी हाते ताली बाजी गोटी हाते ताली बाजे ना मन रखो निया नथिले धुआ बाहरेनी निया अछि बोली धुआ गोटी हाते रे ताली बाजे ना वर्षा आरंभ करिछि गोटी हाथ देखै जे गुलुआ गोटा हाते ताली मारछनी तो सेति पई ही आज भूल है अरे से गुलुआ को जो तमे सपोर्ट करछ से कोन न कहिछि गोटे स्त्री को छक्का कहिछि कहछि तोर मोर मैच खाउनी आ तू मो पई परफेक्ट नुह से को थरे ताको सपोर्ट न करछि वर्षार पॉपुलैरिटी कोन मते प्रथम कथा को एडी वर्षार पॉपुलैरिटी कोन गुलुआर जो पॉपुलैरिटी अछि मूवी करिछि केते परिचय से तो आउरी केते बड़ बड़ जे मोर तोर पॉपुलैरिटी थेला तू वर्षा काई बाहुतलु आगो बाहलु न वर्षा को भल पाइथिला बेली सेमिति कोन लेखा अछि संविधान ने लेखा अछि जाकु जे वासिला ताकु से भल लागिला से ताको भल पाइला आ सेठी ये जो प्रमाण आपण गोटा मन रखता जो बासिला भल पाइला पुनी सेई बासनाटा दिने ना दिने गंधैबो जा के ना गंध सेइटा नुए सेइटा दी जंकर भूले जे आपण जो कहछन गुलुआ भाई ताको द्वारा ठीक अछि अरे वर्षा को गुण रे कम नथिला को गुण रे गोटे गुण तार बार ओ कहबा कथा गुलुआ जदी कहछन हां मते से कथा छाड़ो गोटे कथा कहलो गुलुआ आज केते लोक मनिष करछन केते लोक मनिष करछन कि वर्षा केते जंग मनिष करछन कथार नाही जदी हजार मंदिर तोड़ीथब गोटाए जदि बाटर हगिदेल से बाटर हगाटा सारा जीवन पाई चिन्ह रही से जो गुलुआ देखंतु ता बाटरे से ठीक अछि वकील मु धरी से ता बाटरे ठीक अछि धीरे धीरे पर्दाफाश एकातर पर्दाफाश ले किछ लाभ मिले ना एते कथा कह जो वर्षा आ तांको गुलुआ बापांगर कॉल रेकॉर्डिंग वर्तमान भाइरल सेठी भूल कार तांको बापांगर प्रबल दोष रहउची से पैसा पत्र काहे छिडौ नांती काहे दउ नांती गोटे झियो को 6 मास लाई कोनोसी प्रकार तांकर केस रो समाधान सी जदी आ कोडी बा हबो कि तार भविष्यत अछि कोन भाई अच्छा ठीक है तमे जदी ठीक कर सही कथा कहलो मते खाली एति कहलो वर्षा बापा मा कोड जाइछ आ वर्षा जेते बेले कहूची मते एते लाख टका देई देछि भाई ता बापा तो एटा साधारण मूल्य साधारण मजूरिया बिलेरे काम करते 1 लाख टका आइ देखो गोटे चासी को केबे साधारण भाबिबनी प्रथम भाई के आगो एविडेंस दरकारे से एते पैसा देइछन बेले तांकर जो बिलो बाडी रे चाष करछन से एते टका देइछन बेले लाको मीडिया सामना को आनंत डॉक्यूमेंट कोन वर्षा गुलुआ के गोटे गाड़ी देइछि गोटे आईफोन देइछि एटा सत ना नाही सत ले प्रूफ गई से कागज पत्र में देखियो चाहछन ओडिसा वासी आज कागज पत्र देखियो चाहछन कागज पत्र सब अछि आनुना देखाबो ओहो कहबा कथा ये जो कहउछन आज वर्षा को सपोर्ट रे दउछन सेही गोटा दिनचटा काई देखौ ना कि कागज पत्र आज काहे कि सामना को आसुनी आ तांको बापा वर्षार बापा तांको मां कुआड जाइछन कैमरा रहथिले काई
ଶୁଣ ବର୍ଷା କାଗଜ ପତ୍ର ରଖିଛି, ବର୍ଷାକୁ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ କୁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଦେଇଛି, ମିଡିଆକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଘର ତୋଳିଲା ବେଳେ ପଇସା ଦେଇଛି, ମିଡିଆକୁ ହେଲା। ହାତରେ ଧରିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲେ ଗୁଲୁଆ ଧରା ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁ ହେଇପାରିବନି। ଗୁଲୁଆଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ଆଚ୍ଛା ଅଛି। ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା, ହୁଁ। ଗୋଟେ କୃଷକ କଣ ଏତିକି ମାନେ ସକ୍ଷତା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ବା ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ କୋଟିପତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା ଗୁଲୁଆରେ ଯଦି ସେ ସବୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କହିବା କଥା ସବୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତମ କଥା ହେଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ସେତିକି ପ୍ରୁଫ୍ ଆମ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଯେତିକି ଜୋର ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଜୋର କାଗଜ ପତ୍ର ଆଣି ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୁଲୁଆକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ଆମେ ନାହିଁ। ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, କୋଉ ଗୁଣରେ ସେ କମ ନୁହଁ। ମାଛ ହାଟ କରିବା ଠାରୁ, ଘର ତୋଳିବା ଠାରୁ, ପରିବା ବିକିବା ଯଦି ଠାରୁ ସିଏ ଏତେ ସବୁଥିରେ ଭଦ୍ର, ସେ କରୁଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଏତେ ଭଦ୍ର, ଏତେ ସବୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ ହବ କେମିତି? ଇଏ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ବଡ ବଡ ଗପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ବର୍ଷା ତ ବାଧ୍ୟ କରି କହିଛି ଯେ ଗୁଲୁଆକୁ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ହାତ କାଟି ବିଷ ଖାଇବି, ଦୌଡିଦେବି। ଏଟା ଦୁନିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାଇଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛି କେବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ସେ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଗୁଲୁଆ ତା ପଇସା କୁଆଡେ? ମତେ ଏତିକି କୁହ, ସେ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଏ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ତାର ମୁଭି ପଇସା କରିଛି, ଉଇ ଖାଇଗଲା, ଉଇ ଖାଇଗଲା। ଜମା ଉଇ ନାହିଁ। ଗୁଲୁଆର ଠିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ବଦନାମ ବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷାର ବାପା ମା ସାମ୍ନାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷା ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଛି, ଯଦି ମୋର ମାନେ ତାକୁ ପଇସା ମାଗିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହଉଥିଲି କାହିଁ? ବାହା ହେଇଥିଲି ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର କରିବାକୁ, ପଇସା ମାଗିବାକୁ ନୁହଁ। ସେ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ବାହାଘର ବେଳେ ରିସେପସନ ରେ କାହାକୁ ନ ଡାକିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ତାମସା କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଯଦି ତତେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଛାଡିବାର ଥିଲା, ତୁ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲ, ଲୋକ ଜଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବର୍ବାଦ କଲୁ ଭାଇ, ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ବାହା ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଏତେ ସତୀ, ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କରି ଏତେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତାରି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଦୋଷ ଅଛି। ଆରେ ସେଇ ଗୁଲୁଆର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଡେଜି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷାକୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷା ଦିଦି ଭଲ, ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ସାକେଇ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଲୁଆକୁ ବା ଏଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି, କାହିଁକି ନା ତାର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି। ତାର ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର, ତାର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେଲେ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆହୁରି ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଯଦି ସପୋର୍ଟର କୋଉ ସପୋର୍ଟର ବାହାରିକି ଗୁଲୁଆ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତମ ଛଡା ଆଜ୍ଞା, ଭଦ୍ରଲୋକ ଛଡା କିଏ କେହି ବା କହିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି। ସିଏ ପପୁଲାରିଟି ନୁହେଁ, ବର୍ଷାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓ କରିଛି, ଯେତିକି ପପୁଲାରିଟି ଯାଇଛି ସେ ଛାଡ। ଗୁଲୁଆର ତ ହାଇ ଫାଇ ପପୁଲାରିଟି। ଗାଈର ଗୋବରରେ ମାନେ ନିପା ହୁଏ ଘର, ସେଇ ଗାଈର ଗୋବରରେ ବସା ହୁଏ ମାଣ, ସେଇ ଗାଈର ଗୋବରରେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଘର। ଆଉ ସେଇ ଗାଈର ଗୋବର ତମେ ମାନେ ସବୁ ପିଇ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗାଈର ଗୋବରକୁ କେବେ ନ ମଣିବ, ଖରାପ ଭାବିବନି। ଆଉ ଭାଷା ବସୁନି ପାଟିରେ, କହିଲି ପାଟିରେ ବସିଲେ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ନାହିଁ। ଗୁଲୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କର ପପୁଲାର, ଯଦି ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ବାହାରି କହୁନି ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁ ବର୍ଷାକୁ ତ ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଏକାଥରେ ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଜୋର ପାଟିରେ ଯୋଉ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛି, ଏକାଥରେ ସେ ଭଏସ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭଏସ ପଡିଲା ବେଳେ ହିଁ ବାହାରିବେ। ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ହେଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ରାଗିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି, ଝିଅ ରାଗିଲେ ଏଠି ସବୁ କଣ ଓଲଟେଇଛୁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବର୍ଷା ଭୋଳ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ କଣ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠି ରହିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଦେଖ, ବର୍ଷା ତା ଲାଇନରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମ ଯୋଉ ଅନୁଭବକୁ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା, ସେ ତା ଲାଇନରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେମିତି କହିପାରିବନି। ଆରେ ସିଏ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟସିନୀ ଠିକ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ଠିକ ବାହାରେ, ଅନୁଭବ ଭାଇର ଦୋଷ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ବାହା ହେଲେ। ଏଠି ବର୍ଷା ଠିକ, ଅନୁଭବ ଭାଇ ଭୁଲ। ଏଠି ବର୍ଷା ଠିକ, ଗୁଲୁଆ ଭୁଲ। ସେଠି ବର୍ଷା ଜମା ଗୁଲୁଆ ଏଠି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗୁଲୁଆ ତାର ଠିକ ଲାଇନରେ ଅଛି। ସେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଆଉଛି। ସିଏ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସିଏ କେମିତି ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁ କରିବ? ସିଏ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସିଏ ନା ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ବଡ ବାବୁ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିବାଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଓଡିଶାବାସୀ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ, ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଗୁଲୁଆ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲା, କି ଶୋଇଲା, କି ଯାହା କଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସେମିତି ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିଲା ବୋଲି ଗଲା। ନହେଲେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ଥିଲା ନା, ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁ ଆଡକୁ ଗଲା? କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଛାଡିଛି। ବର୍ଷା ଗୁଲୁଆକୁ ଛାଡିଛି ନା ଗୁଲୁଆ ବର୍ଷାକୁ ଛାଡିଛି? ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଲୁଆ ବର୍ଷାକୁ ଛାଡିଛି, ବର୍ଷା ଗୁଲୁଆକୁ ଛାଡିଛି। ମୁଁ କହିବି ବର୍ଷା ଗୁଲୁଆକୁ ଛାଡିଛି କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ଭିଡିଓ ହେଲା। ଏତେ କଥା ଜାଣିଛ, କୁହ କଣ ପାଇଁ ସେ ଛାଡିଲା? କୁହ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲା? ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦେବି କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଗଲୁଆ ଦୋଷ ଥିଲା। ବର୍ଷାକୁ ସେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କଲେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡିଚଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖାତିର କରି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧେ ଆଙ୍କ ପଇସା ଉପରେ ନଜର ପଡିଗଲା।